बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 दिसंबर 2021 रोज़ इतवार 8 जुमादिल अव्वल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में हम बहुत ही अहम अपडेट्स पर बात करने वाले हैं। बात करेंगे नकल कफाला की, बात करेंगे इकामा, जवाज़ात, छुट्टी और दूसरी नई बहुत सी अहम अपडेट्स पर, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। जद्दा में होटलों के किराए बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। सऊदी अरब के शहर जद्दा में फार्मूला 1 ग्रां प्री कार रेस ने होटलों के किराए रिकॉर्ड सतह तक बढ़ा दिए। अरब न्यूज़ के मुताबिक 4 दिसंबर को रेस शुरू होने से एक दिन पहले जद्दा के होटल का औसत किराया जो था वो 1760 सऊदी रियाल था और गुज़श्ता हफ्ते ये 612 सऊदी रियाल था, जबकि एक कमरे का रेवेन्यू जो है वो पार 1517 रियाल था। डाटा मुहैया करने वाली कंपनी STR के मुताबिक ये दोनों चीज़ें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। रेस के दिन होटल तकरीबन 90% तक बुक थे और गुज़श्ता हफ्ते ये हिस्सा 59% था। और बताया गया है कि STR के मशरक़ वस्ता और अफ्रीका के एरिया डायरेक्टर का कहना था कि सऊदी अरब में होने वाली पहली जो प्री रेस की वजह से किरायों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। रेस से एक रात पहले इसका जो रेवेन्यू का दर्जा था वो सऊदी अरब में बुलंद तरीन सतह पर था। मुल्क भर में पीर को सलाते इस्तिस्का की अपील। सऊदी खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अपील की है कि पीर 13 दिसंबर को सलाते इस्तिस्का जो बारिश के लिए खसूसी नमाज है उसका अहतमाम करके बारिश के लिए दुआएं करने की अपील की है। सरकारी खबर एजेंसी SP के मुताबिक अवानी शाही ने बयान में कहा कि सब लोग बारिश के लिए दुआ करें, इस मौका पर मगफरत तलब करें, तौबा करें, नेक काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका और खैरात करें और लोगों के कामों में आसानियाँ पैदा करें, उनके जो मसाइल हैं उसको हल करें। शाही अपील में कहा गया कि जो शख्स भी जो है सलाते इस्तिस्का में शिरकत कर सकता है वो ज़रूर करे। कोरोना की नई शक्लों के बावजूद मर्ज़ की शिद्दत में इजाफा नहीं हुआ। सऊदी सेक्रेटरी सेहत अब्दुल्ला असीरी ने कहा कोरोना से अमवात का तनासब पहले जैसा नहीं रहा, जिससे वाज़ेह है कि वायरस के तब्दील होने वाली शक्लों के बावजूद मर्ज़ की शिद्दत में इजाफा नहीं हुआ। आजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी ने ट्विटर पर बयान में कहा कि मौसमी जो फ्लुएंज़ा है वो भी साल में एक बार अपनी शक्ल बदलता है, ताहम इस हवाले से लोगों को कभी भी परेशानी नहीं हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन कारआमद साबित हो रही है, जिसकी वजह से लोगों में वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा हो रहा है और हालात कदरे बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। उन्होंने कहा कोरोना की वबा के खात्मे के हवाले से कि परेशान कुन अफवाहों पर तवज्जो ना दें, हमेशा मुस्बत तरीके को अपनाते हुए बेहतरी की सोच इख्तियार करें। बहरीन में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का पहला जो केस है वो सामने आ गया। रियासती न्यूज़ एजेंसी BNP के मुताबिक ओमिक्रॉन का पहला केस जो है वो सामने आया है हफ्ते को। बहरीन की वज़ारत सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन से मुतासर होने वाला शख्स बैरून मुल्क से वतन आया है, ताहम ये नहीं बताया गया कि वो किस मुल्क का सफ़र करके आया है। वज़ारत सेहत का मज़ीद कहना है कि ज़रूरी कार्रवाई के बाद ये बात सामने आई कि मुतासरा मुसाफिर का किसी और शख्स के साथ रब्ता नहीं हुआ। नकल कफाला कैसे कराएं, शराइत क्या हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के जो है वो दर से 3 वजाहतें ऐसी हैं जिसके तहत कारकुन कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर नकल कफ़ाला करा सकता है। आपको बताते चलें कि आलोनाया बिलुमला एप्लीकेशन के ज़रिए बताया गया था कि इन 3 सूरतों में सबसे पहले ये है कि कारकुन इकामा और वर्क परमिट अगर ख़त्म हो गया हो, अगर आपको कफ़ील 3 महीने तक मुसलसल तनख्वाह ना दें, और तीसरा अगर आपका हरूब लगा दे और हरूब की रिपोर्ट गलत साबित हो जाए। सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि जिस कंपनी या शख्स का वीज़ा हो उसी पर काम करें। किसी दूसरी जगह मुलाजमत करने वाले खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से अजर और अजीर को यह सहूलत दी गई है कि अगर कोई कारकुन अपने कफ़ील की मर्ज़ी से दूसरी जगह काम करे तो वह कफ़ालत तब्दील कराए, जिसे कानूनी इस्लाम में जो है स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र या नकल कफ़ाला कहते हैं। नकल कफ़ाला की जो है वो फ़ीस मुकर्रर होती थी, अभी जो है उसके अलावा अगर अभी ट्रांसफ़र करते हैं तो अगर आपका नया जो कानून आ चुका है उसके मुताबिक जैसे ही आपका जॉब का एग्रीमेंट ख़त्म होता है तो आप कहीं भी कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र ले सकते हैं, अगर आपके पास दूसरी कंपनी के पास जानिब से जॉब ऑफ़र मौजूद है तो। और अगर ऐसे इस बात का भी आपको सबूत देना होता है, जैसे कि अगर कोई आपको 3 माह की अगर कफ़ील ने सैलरी नहीं दी तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी सबूत के तौर पर पेश करना होगी। और अगर कंपनी रेड में हो, इकामा तजदीद ना करा रहा हो कफ़ील और तो इस कंपनी में तो उनका नकल कफ़ाला भी फौरी तौर पर हो जाता है। तो दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि अगर हरूब जैसा कि लगाता है कोई कारकुन, आपका जो कारकुन का जो कफ़ील है तो हरूब गलत लगाता
ہے تو حروف کینسل کر کے اس کی کفالت کی تبدیلی کا حکم دیا جائے گا۔ اور وزارت کے مطابق یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جس میں اجیر اپنے آجر کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ کرا سکتے ہیں۔ اور جو ہے اس کے علاوہ اس بات کی نشاندہی ضروری ہے کہ جس بارے میں اکثر غیر ملکی کو علم نہیں ہوتا وہ یہ کہ سعودی عرب آنے والا کوئی بھی غیر ملکی جس ویزے پر آتا ہے اس کا ریکارڈ لیبر آفس اور محکمہ پاسپورٹ میں رہتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں جب کارکن اسپانسرشپ جو ہے وہ تبدیل کر کے کسی دوسرے اسپانسر کے پاس کام کر رہا ہو اور وہ کارکن کو مجبور کر کے اس کا فائنل ایگزٹ لگا دے، یہ قانونی طور پر غلط ہے۔ اس صورت میں بھی لیبر جو ہے کارکن لیبر آفس سے رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف اس کفیل کے سعودی عرب اس کفیل کے ویزے پر نہیں آیا بلکہ اس نے موجودہ کفیل کے پاس صرف اپنی کفالت تبدیل کی ہے۔ اس صورت میں کفیل ایک ہی سبب خروج لگا سکتا ہے اگر کوئی آپ کے خلاف جرم ثابت ہو جائے اور عدالت اسے مجرم قرار دیتے۔ اقامہ میں پروفیشن کیسے تبدیل کرایا جا سکتا ہے؟ غیر ملکی کارکن کے اقامے میں ان کا پیشہ درج ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق اقامہ میں درج پیشے کے مطابق ہی کارکن کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے پیشے کے مطابق کام نہیں کرتے قانونی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں جس کا انہیں بھاری جرمانہ سہنا پڑتا ہے۔ اقامہ میں پیشہ تبدیل کرانے کے حوالے سے جوازات سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ اقامہ میں مہنا کیسے تبدیل کرا سکتا ہوں۔ جوازات کے ٹویٹر پر سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کی ویب سائٹ پر پیشہ کی تبدیلی کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ متعلقہ ادارے سے رجوع کرنے سے پہلے جو ہے پیشے سے متعلق تمام اسناد اور ڈاکومنٹ درکار ہوں گے جنہیں ادارے کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ واضح رہے سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے مقررہ پیشے کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ ٹیکنیکل پیشوں سے منسلک افراد کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے پیشے سے متعلق تعلیمی یا ٹیکنیکل ادارے کی سندیں جو ہیں وہ جمع کرائیں۔ ٹیکنیکل پیشوں سے متعلق کارکنان کے لیے لازمی ہے کہ وہ انجینئرنگ کونسل کی رکنیت بھی حاصل کریں جس کی فیس مقرر ہے۔ کونسل میں رجسٹریشن کرانے کے بعد اپنے پیشے سے متعلق ڈگریز جمع کریں جن کا جائزہ لینے کے بعد انہیں این او سی جاری کیا جاتا ہے۔ کونسل کی جانب سے جاری کردہ این او سی کی بنیاد پر اقامے میں پیشے کی تبدیلی کی جاتی ہے۔ وزارت افرادی قوت نے مختلف پیشوں کے حساب سے کونسلر قائم کی ہوئی ہیں جہاں ان پیشوں سے متعلق غیر ملکی کارکنوں کا پیشہ ورانہ ٹیسٹ لینے اور ان کی ڈگریز کا جائزہ لینے کے بعد جو ہے منظوری دی جاتی ہے۔ خروج عہدہ کے اجراء کے حوالے سے ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا کہ ٹریفک چالان کی موجودگی میں خروج عہدہ ویزا لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا ایسے غیر ملکی کارکنان جن پر ٹریفک خلاف ورزی کی مد میں چالان ریکارڈ کیے گئے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ اقامتی خدمات حاصل کرنے کے لیے چالان کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ کسی بھی قسم کی خلاف ورزی ریکارڈ ہونے کی صورت میں خروج عہدہ ویزا حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ غیر ملکی کارکن کا اقامہ نمبر ڈرائیونگ لائسنس کا سیریل نمبر ایک ہی ہوتا ہے جبکہ ٹریفک خلاف ورزی درج ہونے کی صورت میں اس کا ریکارڈ جوازات کے مرکزی سسٹم میں بھی فیڈ ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ چالان پے نہیں کیا جاتا نہ تو اقامہ تجدید ہوتا ہے، نہ چھٹی لگتی ہے، نہ ہی فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی خریدنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کسی قسم کا کوئی چالان باقی نہ ہو۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 15,000 غیر قانونی غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں غیر قانونی کام کرنے اور کام کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف جاری مہم کے تحت مشترکہ سیکورٹی فورس نے گزشتہ ہفتے کے دوران 15,069 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار شدگان میں 7,567 افراد اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور 6,500 افراد غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے۔ 1,902 افراد ایسے تھے جو لیبر قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور اس کے علاوہ 23 ایسے لوگ ہیں جو سرحد عبور کر رہے تھے اور 9 لوگ ایسے ہیں جو کہ ان تمام لوگوں کو سہولتیں فراہم کر رہے تھے غیر قانونی طور پر آنے والوں کو۔ بات کریں گے آج سعودی عرب کے جو ہے وہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آج پاکستان کے لیے تحویل الراجی کا ریٹ 46 روپے 19 پیسے، فوری بینک کا ریٹ 46 روپے 26 پیسے، ایس ٹی سی پی 46 روپے 74 اور ویسٹرن یونین 46 روپے 61 پیسے اور منی گرام 47 روپے 4 پیسے۔ ٹیلی منی جو ہے وہ 45 روپے 91 پیسے کا رہا۔ اور آپ کو بتائیں گے انڈیا کے لیے تحویل الراجی 19 روپے 67 پیسے اور فوری بینک دے رہا ہے 19 روپے 75 پیسے، انجاز بینک 19 روپے 86 پیسے، ایس ٹی سی پے 19 روپے 80 پیسے اور ویسٹرن یونین 19 روپے 83 پیسے، منی گرام 19 روپے 70 پیسے۔ اور بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو بنگلہ دیش کے لیے تحویل الراجی دے گا 22.40 فوری بینک 22.80، انجاز بینک 22.35، ایس ٹی سی پے 22.66، ٹیلی منی 22.30 اور ویسٹرن یونین 22.76، منی گرام 22 اور 61 پیسہ جو ہے وہ دے گا۔ بات کریں گے کرونا کے نئے کیسز کے بارے میں۔ کرونا کے نئے کیسز 50 سے زیادہ، ویکسین کی 4 کروڑ 80 لاکھ خوراکیں۔
सऊदी अरब में कोरोना के केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। हफ्ता जो है वो 11 दिसंबर को कोरोना के 50 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। हफ्ता को सरकारी की खबर से एजेंसी एसपीए ने वजारत सेहत की जानब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 53 नए मरीज सामने आए, जबकि 71 अफराद सेहतयाब भी हुए। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना का मजीद एक मरीज चल बसा, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,852 हो गई है। वजारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेज में से 27 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। अब तक 5,50,189 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 5,39,409 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। वजारत का कहना है कि अब तक 4,80,00,000 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। लेबनान में मंशियात की बड़ी खेप सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। लेबनान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मंशियात की बड़ी खेप सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। नशावर गोलियां कॉफ़ी के पैकेटों में इंतहाई महारत से छुपाकर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। सबक न्यूज़ ने लेबनानी सिक्योरिटी फोर्स की जानब से जारी बयान के हवाले से बताया कि नशावर गोलियाँ कॉफ़ी के पैकेट्स में छुपाई गई थी, जो लेबनान से उर्दन और वहाँ से सऊदी अरब स्मगल की जानी थी। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।